ताजा, रसीले और शानदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर। रही से काल रात्रि अघटन स्थान पाखरे जो जगार यही अघटन घटी आप देखु ये हूँ से दलख जंगल एठी प्राय लोक मानकर गतागत न थाए हाथी चलाचल करथाए राति एवं दिन में हाथी मान चलापथ अच्छी लोक मैंने आसी न जो जगार घटना घटी से जगह हूँ साधारण लोक मानकर दृष्टि आढ़ुआल रोकवा जगह जदिओ पाखरे आउ गोटे जगह अच्छी कि सेठिक लोक मैंने गाधेया आसता किंतु ये गोटे जगह जो लोक मान चलाचल न थाए एवं मु स्पॉट दृश्य आप देखा चाहिए आप देखु ये हूँ से जगह जो जगार अघटन घटी अर्थात एठारे ही दंपति सहित शिशुपुत्र रही किसी व्यवहृत जिनस पड़ी रही एठी रही संपुत महिला चप्पल ये शिशुपुत्र चप्पल छोट चप्पल देखा अनुमान कर शिशुपुत्र एठी से व्यवहार करुवा आउ गोटे साल महिला साल गोटे पड़ी घोड़े संभवतः ये गोटे ओढ़णी रही सेहीपरि आउ पाखरे पानी बोतल अच्छी एवं एठी आउ गोटे से संपुत पुरुष दुष्मंत चप्पल बोली अनुमान कर चप्पल पॉलिथिन किसी पदार्थ अच्छी पाखरे कैमरा पर्सन को देखेबे आउ गोटे कोल्ड ड्रिंक्स जो बोतल अच्छी कोल्ड ड्रिंक्स बोतल अधा रही स्थानीय लोक मान सहित आम कथा कि समय पूर्वर से कह कथा संभवतः से कोल्ड ड्रिंक्स से पेस्टिसाइड मिसेकी विष मिसेकी शिशुपुत्री को दवाई चेष्टा कर तो सी पीने बांति कर छोट छोट केक 3टी केक पैकेट रही हूँ तो शिशुपुत्र को खाइबा देती पाखर नुआ रुमालटे पड़ी आप देखुं अर्थात उभय तीन जन दंपति चप्पल शिशुपुत्र चप्पल से व्यवहार कर साल एक बेल्ट एवं पानी बोतल किसी बिस्कुटर खोल एवं ता सहित पाखरे एक अधा पिया होता एक कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी जहाँ आप चित्र देखुं यही जगह हूँ पूरा घंच जंगल निकांचन जगह एठी लोक मानकर चलाचल न थाए संभवतः एठी जेहेतु कहार दृष्टि पड़बार नाही एवं हाथी चलाचल जेहेतु अच्छी एठाकु लोक मानकर मुवमेंट न थाए तेणु दृष्टि आढ़ुआले रहा संभवतः यही जगह से एक सुरक्षित जगह बोली भावी जेहेतु क्या आखिरे पड़े ना तेणु कहीं क्यों परिस्थिति एभली एक चरम निष्पत्ति से तो स्पष्ट होना किंतु घटना खूब हृदय विदारक एवं दुखद घटना एठी आप देखुं से व्यवहार करुवा जहाँ प्रत्यक्षदर्शी को कह कथा कि समय पूर्व कथा होलु ये 3टी विष बोतल रही 2टी कंज्यूम होता 2टी खाली रही गोटे बोतल रही विष भरी तेणु एक अनुमान कर हुए तो 2टी बोतल विष को से पीछे आउ गोटे पी ना जहाँफल कि से खूब प्रभावित होती ये जहाँ देखुं आप चित्र एटी हाँ ये आउ गोटे जिन देखा मिला गोटे स्क्रू ड्राइवर आम देखुँ ये आम आखिरे पड़ ना आउ गोटे छुरी आप देखु गोटे छोट स्क्रू ड्राइवर एवं एक छुरी ये पड़ी प्रकृत में ये गाड़ी कौन इंस्ट्रूमेंट ना एठाकू कहीं से एठाकू आनी सन्देह सृष्टि करुच्ची आउ गोटे जिन देखा मिलूँ ये जहाँ हुए तो आम टच करूनु ये हुए तो जदि पुलिस देखुव ये हुए तो तदंत परिसरभूत या करे प्रकृत में गाड़ी डिक्की थिला कि कहीं एठाकू आसला से आउ गोटे इंस्ट्रूमेंट अच्छी किंतु गोटे कथा तो स्पष्ट होती जे यही जो जंगल भितर को से आसी गछ आढ़ुआले बसी लोक बस्ती किसी पाद चिन्ह स्पष्ट देखा तेणु एठारे ही सही प्लॉट होता दुखद घटनार प्लॉट एठारे ही रचना होता आउ कि जड़े ये अच्छा युवक जड़े अच्छा प्रतिक्रिया नहीं जावा से खबर पैकेट देखी बाबू आसिले तो कौन देख लो ये आसला बेले शोते सब छतला दी जन थे शो पड़ते माने संज्ञाहीन अवस्था कि स्वामी स्त्री पड़ी हाँ पूरा बल नसला वाला शो पड़ते कथबार्ता कर पार ना कथबार्ता किसी अच्छा एठी जो रास्ता आम देखुचु यही रास्ताटी यही रास्ता माने ये जंगलिया रास्ता एपटे आस टे ये कुआड़ जाए रास्ताटी एनएच को जाए अच्छा एनएच 53 को जाए रास्ता हाँ तो एपटे साधारण लोक मान गतागत नाही एटे पिकनिक स्पॉट अछि से भोजी करे आसंती किंतु एपटे एपटे पछपटु के आसंती ने एठे के आसंती अच्छा ये जो जगह रही आप देखु दर्शक बंधु ये देखा जाऊनी कहीं गचर आढ़ुआल अच्छी गच बुदा अच्छी तेणु साधारण लोक प्रथम कथा हूँ लोक गतागत न थाए द्वितीय कथा जड़े जब आसब साधारण भाव एठिक आखि पड़बार नहीं दृष्टि पड़बार नहीं अच्छा से पिलाटी तुम देखी से
हाँ କେତେ କଣ କହୁଥିଲା କି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ମୁଁ ଜାଣିନି କ'ଣ କହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯାଇଥିଲା ଗାଡ଼ି ପାଖକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ହାତୀ ମଧ୍ୟ ଚଳାଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ହାତୀ ଏଠି ଚଲାପଥ ରାସ୍ତାଟା ହାତୀର। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତ ଏଠି ବି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ ଏଠି ନାଇଁ ଝଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା। ଓକେ କ'ଣ ଏଠି ବିଷ ବୋତଲ କେତେଟା ପଡ଼ିଥିଲା? ବିଷ ବୋତଲ 3ଟା ଥିଲା, 2ଟା ପିଇଛନ୍ତି, 1ଟେ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ପିଲାଟି ବାହାରିକି କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ରାସ୍ତା ପାଖକୁ କେମିତି ବାଟ ପାଇଥିବ ସେ? ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଯାଇଛି ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ବାଟ ପାଇଲୁନୁ, ସେ ପିଲାଟି କେମିତି ପାଇଥିବ? ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡରୁ ଜାଣିକି। ଗାଡ଼ି ସାଉଣ୍ଡରୁ। ଆଚ୍ଛା ଯାଇକି କାହାକୁ କ'ଣ ଅଟକଉଥିଲା ଡାକୁଥିଲା? ସେ ଟ୍ରକ୍ ବାଲାକୁ ଗୋଟେ ଅଟକେଇଲା, ଟ୍ରକ୍ ବାଲାକୁ। ରାତି ସାରା କେତେ ସକାଳ ସମୟରେ? ସେ ସକାଳୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ, ରାତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ବୋଧେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଏଇ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ୁଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ଦେବଗଡ଼ରେ ଆହୁରି ଥଣ୍ଡା, ଏ ଜଙ୍ଗଲିଆ ଜାଗା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହେଉଥିବ। ସେଇ ଥଣ୍ଡା ରାତିରେ ଶୀତ ଦିନରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ସେ ଶିଶୁଟି କିପରି ରାତି ବିତେଇଲା ଏବଂ କିପରି ସେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା, ବାପା ମାଆକୁ ଜଗିକି ରହିଲା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି। ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଦେବଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ, ଏଇ କେତେଟା ଜିନିଷ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏ ଥଣ୍ଡା ଆମେ ସକାଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡାରେ ଶିଶୁଟି ରାତି କଟେଇଥିବ କେମିତି? ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ହାତୀମାନଙ୍କ ଚଳାଚଳ ଅଛି, ସାପ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶୀତ। ଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଏଇ ରାତି ସାରା କେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଛୋଟ ଛୁଆଟି କାଟିଛି? ସେ କଥାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଶୀତ ପ୍ରବଳ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତାପରେ ଏଇଟା ରହିଛି ଝରଣା କୂଳରେ, ନାଳ ତଟରେ ରହିଛି ଏଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳଟି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କର ଏଇଟା ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳୀ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ହାତୀମାନଙ୍କର ଚଳପ୍ରଚଳ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ବାସ ବି କରନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେ ଛୋଟ ଶିଶୁଟି ରାତି ସାରା ଏଠି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏବଂ ରକ୍ଷ ହରି ମାରିକି ସେଇ ନିଆଁରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ବାପା ତାକୁ ଚାହିଁକି ବିଷ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପାରୁ ହୁଏତ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥାଇପାରେ, ତଥାପି ସେ ଗୁରୁତର ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଶିଶୁଟି ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହେଇଯିବ। ଶିଶୁକୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ବାଟ ପାଉନୁ, ଏଠି ଶିଶୁଟି ଯାହା ସେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ତ ଗାଡ଼ି ମଟର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା ଉପରକୁ, ଇଏ ସମ୍ଭବ? ଏଠୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପ୍ରାୟ 300-400 ମିଟର ଭିତରେ NH 53 ଯାଇଛି। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି ଯାନବାହନ, ସେଇ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହୁଏତ ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ସେ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ସବୁ ପରିବାର ଥିବ, ଏମିତି କୌଣସି ପରିବାର ନଥିବ ସେ ଗରିବ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ମଧ୍ୟମିତ ବା ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣା। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ଘଟିଲା, ଏମିତି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ? ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା ଭଳି ଏକ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ ନିଜର ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟିକୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁମୁଖକୁ ଠେଲିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ମାନେ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ବାହାରିକି ଆସିଥିଲେ, ଭଲରେ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାଟରେ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା କି? ଆଉ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ତ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସେଠି ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ଗୋଟିଏ ସ୍କ୍ରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବିଷ ବୋତଲ 3ଟି ରହିଥିଲା, ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଫିଲଅପ୍ ଥିଲା, ଖୋଲା ହେଇନଥିଲା, ଆଉ 2ଟି କିନ୍ତୁ କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେମାନେ 2ଟି ବିଷ ବୋତଲ ପିଇଛନ୍ତି। ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବୋତଲଟି ଅଧା ପିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ହୁଏତ ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ପିଇ ନଥିବ କି ଶେଷରେ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି ଶିଶୁ ପୁତ୍ରଟି ସୁସ୍ଥ ହୁଏ, ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ସେ କାଳ ରାତ୍ରିର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ସିଏ ସମ୍ଭବତଃ ସତ୍ୟ କ'ଣ, पर्दापछल घटना से सत्य उन्मोचित करिपारिब, किंतु आमे पारिपार्श्विक अवस्था और लोकमानक प्रतिक्रिया आधार ही कहूँ। अच्छे टमाटर होंगे पार, दागदार हो गए बाहर, ज्यादा पकने वालों की हो गई हार, ताजा रसीले प्राइम का दावेदार प्राइम टमेटो केचप, फ्रेश एंड प्योर।